салом алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикои канали Қурбонов. Бародаро, имрӯз 29 июн мо ба мошинбозори Душанбе омадагем ва мошиное ки шумо дар комментариҳо нависондагем мо хондем ҳатман ба навор мегирем. Шумо ҳаморо дастгирӣ кунед, лайкро фаромӯш накунед, ҳама каса лайк камонен. Бародаро ки бисёр опелои караван пурсидагӣ буден, хуб бинед та солаш 97 май зама ҷо шахшу ба навор мегирем. Хайр вақтон бинем фуротар маълумот мегирем. Номер дора ки транзит боша. Транзит ая. Сасяниш соза хали 4 балонш авай. Як салон шамил, салон шамил. 332,000 пробег дора, кондиционер дора, кондиционерш кор мекунад. Газ бензин боша кан? Газ бензин. Уҷа дора, а? Чанд хайна боша уҷа туш? Да, мо уҷа дора, хуб бародаро. Баъд ҷой мешияиш чанд сумма кад? 27, а? Номеро телефон тавгу монем ака? Номеро телефон тавгу ака монем? Ба занг мегани? Хаям комиш ки маъқулш мешам, хайдор киши занг мезанам. 331 о бародаро ман номеро ака иману занг мезани, хайр бо барои шумо пурратар маълумот метавам. Opel ки бачаҳо солаш 96 май. Зама ҷо шахши ба навор мегирем, хайр бо фуротар маълумот мегирем. Оз як маълумотшон мегирем, бинем хайр бо ин акам барои шумо маълумот метавам. Моторш чанд яка? Мотор 1.6. 1.6 бензин ая? Газ ягон. Қиматшам навай. Хайр бо ин акам бинем. Ҳели масъалаи задагии пӯшидагӣ надорад? Дора ки хафош кам тарак бари килиш заги, геп сахт заги. Баъзо заги дурус кунед. Та вообще задаги нест, друг май. Сурш друг мега ки задаги нест. Баъд одам мебина мефаҳмад. Рост шуд. Бинем хафон бинем бародаро. Номерош транзит ҳавчот симат карайе ҷад надорад. Хоб нақша чанд тар гуфти ака? 18,000. Запаска чӣ шаё? Запаска дамкрат балони кулич. Ҳамаш хати метиш? О бола. Чизи дора мегириш. хоб бародаро нақша 18000 мегӯяд. Номеро ака имон занг мезанем, хайр бо барои шумо пурратар маълумот метавам. Номеро телефон тавгу ака? 92 92 90 90 44 44 04. 04 занг мезанем, бо ака барои шумо пурратар маълумот метавам. ҳай мошин меем бо ахтонай пеш мебинем, савдо мекунем. хоб бародаро як опел хаҷибеки дига солаш 97 май. номерош транзит айне ки як моторшам бинем 1.6 ана? газ бензин? оҷа салон шам бигирам. ҷақо шахсолатам. خیلی مسئله زدگی پوسیدگی ندارم. بعد خیلی که بعد چند سمه بعد جوی میشیدگیش هم یا نخی بکو بچه زنگ بزنم بو همین جای سویلیز 28 ساله اونجا 4 تا بالونش ناو خیلی کار ندارم. گاز بنزین
Ужои сумки 28. 28 та. То бародаро 28 000 хай бо занг мезанем бо хати аккаунт суҳбат мекунем хай бо мумкин савдош кунем бо ягон сумига барои бачаҳои муҳоҷир бо аввал мехамбӣ. Номеро телефон табу акамонем 988 988 95 95 67 67 95. 95. То бародаро ман номеро шумо мемонам ҳатман занг занед хай бо барои шумо пурратар маълумот метаркам. Ҳамин шаҳр нагаштагам мошино? Мошина як шаҳр. Мошини ҳамин шаҳр. Opel Sedan солиш 96 ман бародаро. Газ, бензин ва ҷамъ шатширо намоем. Оҷак салом шамем. 293,000 пробег дорад. Салом шамем бинем. Нақша чанд таст ака? 28 та. Уҷатро чанд хайла бута? Ябра уҷат дора бародаро номеро шамои занг мезанем 992 91 63. Ай боз ҳавдо нашавад. Opel хачибек солиш 96 май бачаҳо. Коробкаш автомата я? Номерош ҳам на рӯзи ҳам ҳаҷо шахши бо ҳавол мегирем бинем. 252,000 пробег дорад. Коробкаш автомата инаква салонш ҳам бинем. Моторош як шаша накан? Газ, бензин? Газ, бензин. Газ, бензин. Уҷатро чанд хайна боша? Ясола яму пеш керагида. Уҷатро 6 сола. Баъд нархаш ҷӯй мешави чанд? Ҷӯй мешави 24000. 24 та. Номеро телефон табу акамонем? 93 93 080 75 75. خب برادران ما نمونه کیمانو زنگ میزنیم به برای شما سفر معلوم میکنم این مسئله زدگی پوسیدگی تو دور شیرینه 96 هست یگون جگون جدو نه بچه‌ای که بسیار اوپلوی وکترایز پرسیدگی بدین خوب این یک تایفتیم ساستیان اشتوز برادران سالش 2003 تانیروفکا کردگی ماشین نامروش هم نه وایو زم مجو شخصو با نامور بگیرم بینه وجه سلام شام بگیرم سلام شام بگیرم بچه کنسانرش کار میکنم از خواهی دارین سلام شام بگیرم تانیروفکاش تو مای اکتبر جاتوش یک سالای چور بالانش هم نوای سستانیش تو زنی که موتورش چند یک ها؟ یک ششن گاز بنزین ها؟ بعد چند سما کم جوی میشه یکیش؟ 45 تا نمره تلفن تابو کمونه 218 45 23 23 23 24 خب برادرها زنگ میزنیم اکرم با برای شما پراتر معلوم میکنم هر بخواه ندین سستین ماشین خب برادرها خچی میکی گست سالش 96 شمایی نمرش تنازی تنید زمجو شخصی با نوار میگرم بینیم بجاتو شک ساله آیا 352,000 پرابگ دارد خب یا کانسر ندارم لوب دارم
اگر خفا هم بدیم بچه ها گاز بنزین نکن بعد جای پولگیری شانس موشا 23 تام نمره تیشون تابو رقمونه یو اصلا پیشتم اون نمرش همه مونموز بچه ها بیاید 118 58 12 01 زنگ بزنید خیلی برای شما رتب معرفه میتن خیلی سعوده باشه